morning guys, so for today's voiceover video, gaina ni si Jan nahitabo guys no, kay sadyo ko gisundo ni ate kay mag-walking na pud lagi mi pero dili sa mi mo adto sa Bukid. Mag-una sa mi didto sa kadagatan kay manabo pod mi og isda. So ingani ang atong makitaan pagkaanindot na laman sa Diyos sa buntag no nga mag suroy-suroy padung sa kadagatan kay diri sa kadaplinan sa kalsada padung sa dagat na ay daghan atong maagian guys, mga kabaskan. Pero wala pa na si Jay tanom kay medyo nagsugod pa na sila og trabaho no, pero dili pa jud na si Jay ingog kanang kuan ka adyo, nagready pa na sila sa basak, o di ba? So mo ni siya arang kanindot nga atong maagian o nindot gajud lagi kay syempre ako goy nagistorya ang taga diri gud ko alangan magmayo kung dili nindot nga nindot man gajud pod. Oh. Uy, mag-vote. O diba? So, padong na may diha sa dagat guys. Ingani atong maagian padong dito sa dagat guys. Arang kalimpyo ka adyo ang dalan kay simentado na sa una magkaavog-avog pagajud in town mi no. Kay daghan pang mga kabatuan. Syempre, karon medyo ni asinso na nga atong kalsada. Unja karon abot na tagdagat guys. So, mauna ni si Jamoy magdagan-dagan madereng napita. More on walking gud ko guys, ang jogging murag gamay ra gud murag kadali ra gud ko maka-jogging kay mo sakit na ginihang tiil kay kini lagi mga tiguang na aperte na mga sakit kay atong mga tiil kining daghan tang mga gipang vate basta ang importante nga makakita ko og kadagatan arang ka nindot nakaadyo na sa feeling na so refreshing jud kaadyo diri bisag magdagandagan ka diring dapita arang kanindot kaadyo kay kanang makakita ka og dagat labi na gajog na anay manggipambot na anay mandunggo arang kanindot sa feeling. Unja ako na ning jogging diha pasumangil na nag-jogging guys oy. Kay gikapoy po na sa kanya basta mudagan ko ambot na unsaon na lamang gajud gukdon ko ane. More on walking with ko. Diba? Sumangil na nagdagandagan for the video ra ng person na nakita. Wa pa nay singot ka adyo guys. Katawarag agi maura igura ning levot unja ning adto na midadyon sa nang gitapok dito kay naanay ning dunggo og naanay isda nga baligja nga barato ra dihang dapita. Basta sa Diyos sa buntag anhira ka maghuwat naanay mang dunggo de are. Unja nang duol mi diha asawng ate kay nangutan nami og unsay ijang mga kuha nga isda. Gamay na lamang po'y nabilin kay perting daghan na pong nanggihuwat. So pero napay daghang mudunggo ay guys, wa na lamang pod mining huwat no diha rami ni namalit nami diha sa ijang isda unsa may atong dugay-duga dyan. Kay naapod mi plano sa ate nga manaka lagi mi didto sa bukid kay naa lagi mi panguhaon didto ang mga prutas. O diba na may mga tiniman-an dito sumangil naman ning amo walking dito sa ibabaw guys. Unja na ni mga mis mga prutas dito mga tanom nga dili amo. Mo na siya among danga isda. So fresh na si Job from the sea. Nagbaktas-baktas sa pun mi diha ni ate kay nakadaan naman mis among tudyo pero wa na gajud mi ingog nag-jogging adto og dugay no. Nindot gajud og ngadto gajud ka sa bukid guys kay mao pa gani pag tunga nimo dito sa pinakapilmirong ang paningto na ang vogan. Di ba? So ning libot ni guys di ami di ari sa pikas nga agianan.